ಕಾಂಚೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಇಕ್ಕತ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಟಿಶ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, wedding collection also available. Muhurtam sarees, saree, petticoat, wedding tops, nighty, lehenga, jeans pant, jeans t-shirt, ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ PVR ಸಿಲ್ಕ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿರುವ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂದೂ ನೋಡದ ಭಕ್ತರ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ. 14ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ 15ರಂದು ಶನಿವಾರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಭವ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿಎಸ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ಬರಾಮಣ್ಣ, ಖಜಾಂಚಿ ಟಿಎಸ್ ಜಯಣ್ಣ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಹ್ವಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅನ್ಯಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತಾಡಿಗೋಳ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾಳ್ಯ, ಕುರಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಟಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಯಾದವ ಸಂಘದವರು ರಾತ್ರಿ ಬಲಿಪೀಠ ಪೂಜಾ, ಬೇರಿ ಪೂಜೆ, ಸಿಂಹವಾರ ಉತ್ಸವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿಎನ್ ರಾಜ ಕಸ್ತೂರಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ 11 ತಾರೀಕು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಶೇಷ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಕ್ತರು ಎಂಎನ್ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಕೆ ಶಂಕರ್ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ತಾಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅವರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗರುಡ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಅಲಂಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಕ್ತರು ಗುಲ್ಲಕುಂಟೆ, ಪಿಲ್ಲಿಕುಂಟೆ, ಕದರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಅಲಂಕಾರ. ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಭಕ್ತರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾನಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಣ್ಯರು, ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಭಕ್ತರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿ 15ರಂದು ಶನಿವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರು. मनोहरनामस्य
हनुमतीनाम्याः चन्द्रमानाम्याः एतेषां सह कुटुम्बानां विद्वानस्य गोत्रोपस्य मण्डलगोत्रोपस्याः रत्नमानाम्याः जैन्नाम्बस्य गड्डिमानाम्याः शिरेणाम्याः नन्दकिशोरनाम्बस्य एतेषां सह कुटुम्बानां गणगोत्रोपस्याः लक्ष्मीकान्तमानाम्याः गण्डोणप्नाम्बस्य मोहनाम्बस्य नागमणीनाम्याः सवित्रीनाम्याः ध्रुवनाम्बस्य वीणानाम्याः मनोहरनाम्बस्य अनुषानाम्याः केशवनाम्बस्य राधानाम्याः श्रीमतीनाम्याः सिन्धुनाम्याः लोकेशनाम्बस्य योगेशनाम्बस्य एतेषां नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह श्रीकर शुभकर प्रणव स्वरूप लक्ष्मी नरसिंह పదునాలుగు లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ పదునాలుగు లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ నీవే శరణమయ ఓ యాదగిరి నరసింహ శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ పదునాలుగు లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ పురాణ యుగమున ఈ గిరిపైనే తపమునరించెను యాద ఋషి ధరాతలమున అతని పేరుతో అయినది ఈ గిరి యాదగిరి ఈ గుహలో వెలసెను ప్రాయమహోజ్వల జ్వాలా నరసింహుడు భక్తాభీష్టములన్నీ తీర్చే లక్ష్మీ నరసింహుడు సుఖ శాంతులను చేకూర్చు శుభయోగ నరసింహుడు సుఖ శాంతులను చేకూర్చు శుభయోగ నరసింహుడు నమో నమః నమో నమః నమస్కరించెను నాలుగు దిక్కులు నఖముల వెలుగుకు మ్రొక్కెను చుక్కరు గోకుల రూపము దాల్చినది ఆ దివ్య స్పర్శన చక్రము మంగళ హారతులిచ్చినది మహాకాల చక్రము శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ పదునాలుగు లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ ఈ స్వామి పాదములు బ్రహ్మ కడుగగా విష్ణు కుండమే ప్రభవించి ఇట స్నానము చేసిన జన్మధన్యమే కర్మ విమోచనమే ఇట విశ్వవైద్యుడై స్వామి చేయును రోగ నివారణమే చిత్తము దేహము సత్వముగా నగు వెత్తము దాగనే భోగభాగ్యాలు దీర్ఘాయువు వసగేను గిరి ప్రదక్షిణం భోగభాగ్యాలు దీర్ఘాయువు వసగేను గిరి ప్రదక్షిణం నమో నమః నమో నమః క్షేత్రపాలకుడు ఆంజనేయుడు
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य कृतवक्त्राद्या पारिषद्या परस्वतं विघ्नन्ति सततं विष्णुसेनं नमामि हरिः ओं तत्सदे श्री गोविन्द गोविन्द गोविन्दः अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्रीधराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे काले जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये भूदापर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहने बौद्धावतारे श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्याहारे प्रभवादि सृष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमते क्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमदनन्तकरुणविश्वक्सेनाधि दिव्यपरिवारप्रकृतस्य श्री अमृतमल्ले समेत श्री लक्ष्मी नरसिंहस्वामी प्रीत्यर्थं नवदिनसङ्कल्पिता दैवीकब्रह्मोत्सवाङ्गभूतम् अस्मिन् विजयदिवसे सायङ्काले नूतना वेणवेयविग्रहमहोत्सवाङ्गभूतं वासुदेवपुण्याहवाचनं कर्तुं पञ्चगव्यस्तपनाङ्ग आचार्यरूपेण कार्येष्ये ॐ त्रिवन्दे ध्रुवं ध्रुवं सुमुहूर्तोस्तं चन्द्रचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारकयं विश्वक्सेनं नमाम्यहम् ॐ भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ ध्रुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि आवाहिता विश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि प्रभो स्वागतं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तारविन्दयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आगम्यं मातुल्यं समर्पयामि स्नपयामि ॐ माधोषामयोस्तानूर्जेधासना महेरणाय दक्षते योगश्रुतमोहस्तस्य भावेनः तदेव मातरः तस्माहरिहमानि मोदयदानः स्नानं समर्पयामि स्नानान्तमातुल्यं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि उपवेदार्थमक्षतां समर्पयामि अपकरणार्थे अक्षतां समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि सकलमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः निवेदयामि काश्मीरफलं निवेदयामि गुलकण्ठं निवेदयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि संपूर्णानुग्रहफलप्रसादसिद्धिरस्तु यावज्जीवदीर्घसौन्दर्याभिवृद्धिरस्तु मनसा प्रार्थनासिद्धिरस्तु समस्तसंवत्सराणि भवन्तु सव्यास्तन्तु यजमानस्य गोविन्दो गोविन्दो समेत लक्ष्मी नरसिंह स्वागतात् गोविन्दो